Alors aujourd'hui, nous allons partager le message de Dieu qui nous vient du livre d'Apocalypse. 오늘 주님께서 우리에게 주시는 말씀은 요한계시록입니다. Des simples coups d'œil, le livre d'Apocalypse semble très compliqué et très difficile à comprendre. 요한계시록은 얼핏 보면 매우 복잡한 말씀이자 이해하기 어려운 말씀이라고 생각될 수 있습니다. Mais ce genre prophétique, mais aussi apocalyptique, mais aussi comme une lettre secrète, quand même nous attire beaucoup. 그럼에도 불구하고 요한계시록은 서신서, 예언서 그리고 묵시 문학의 형식을 띠기 때문에 저희가 많은 관심을 기울이게 되죠. Au commencement, comme nous le disons, l'auteur du livre s'adresse aux églises qui sont en Asie. 요한계시록의 앞부분을 보면 소아시아 교회를 향하고 있습니다. Il commence par l'église d'Éphèse qui fait l'objet de notre prédication. 그리고 맨 앞에서 이제 에베소 교회를 향하고 있는데 오늘 우리 에베소 교회를 향한 말씀을 살펴보고자 합니다. Et malgré beaucoup de versets que nous allons lire, mais nous allons attirer notre attention sur le verset 4. 오늘 본문 말씀이 1절부터 7절이지만 그 중에서 4절 말씀이 오늘의 핵심 구절이 되겠습니다. Lisons tout d'abord. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 10 à 7. 그러면 오늘 본문의 말씀 요한계시록 2장 1절부터 7절 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Telle est la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, le livre d'Apocalypse contient beaucoup de symboles et beaucoup de métaphores. 요한계시록 말씀은 여러분께 말씀드렸다시피 많은 상징과 비유를 포함시키고 있습니다. Tout d'abord, pour le texte que nous venons de lire, il est adressé à une église communément appelée l'église d'Éphèse. 오늘 본문 말씀의 구절에서는 에베소라 불리는 교회를 향해 쓰여진 말씀입니다. Le nom Éphèse, dans la culture grecque, veut dire désir ou vouloir, mais aussi ça veut dire permettre. 그리스 문화에서 에베소는 욕망 혹은 욕구를 뜻하며 호용하다는 뜻도 포함되어 있습니다. L'apôtre Paul lui-même a évangélisé dans cette église. Il a été à Éphèse et il a évangélisé comme le bilan avant son départ qu'il a donné aux anciens nous le montre quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 20 versets 26 à 28. 사도 바울도 에베소 교회에서 사역을 하였고 사역을 마치고 나서 에베소 교회를 떠나기 전에 장로들을 향해 이 사도행전 20장 26절 28절 말씀으로 권고하고 있습니다. Il a dit, c'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였음이라. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라.
성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. Voilà, ça c'est le message que Paul a adressé aux anciens car ils devaient le quitter pour aller à Jérusalem. 바로 이 말씀이 사도 바울이 이 에베소 교회에서의 사역을 마치고 떠날 때 장로들에게 준 말씀입니다. Mais à partir du texte que nous avons lu, ça se voit quand même qu'ils n'ont pas honoré tous ces engagements qu'il les a donnés. 그럼에도 불구하고 오늘 본문 말씀에서 살펴볼 수 있듯이 이 사도 바울의 권고에 이 장로들 그리고 이 교회가 완전히 지키지 못한 것을 볼 수 있습니다. Dans le texte que nous avons lu, en essayant de l'analyser, j'ai pu déduire 6 parties très importantes. 그래서 오늘 본문의 말씀을 6가지 중요한 부분으로 나누어서 살펴보고자 합니다. Tout d'abord, tout simplement pour venir au premier verset, ça se voit que c'est le message de Dieu. C'est le message qui vient de Jésus. 그 1절을 보면 우리가 단순히 알 수 있듯이 예수님께서 주신 말씀이라는 것을 알 수 있습니다. Donc au premier verset, l'auteur déclare, ce qu'il écrit vient de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est bien Jésus. 1절에서 볼 수 있는 것은 저자가 또 다른 이가 편지하고 있음을 가리키고 있으며 그 다른 이가 바로 예수 그리스도십니다. Il a 7 étoiles et il est au milieu, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. 예수님께서는 7별을 붙잡고 7 금 촛대 사이를 거니십니다. Que veut dire son nombre 7? 7 étoiles, 7 chandeliers d'or. Que veut dire son nombre 7? 그렇다면 이 7번이라는 이 숫자는 무엇을 가리키는 것일까요? Le nombre 7 veut dire tout simplement la totalité, la plénitude. 7이라는 숫자는 완전함, 거룩함, 충만함을 의미하는 것입니다. Donc, Jésus tient dans sa main tout ce qui se fait à l'église. 그래서 예수님께서는 이 모든 교회에서 이루어지는 사역들을 다 감당하고 손 안에 있다는 것입니다. 예수님의 손 안에. Donc, il tient à l'église tous les ministères qui se font à l'église pour le Seigneur. 그래서 주님께 속한 모든 이 사역들은 다 예수님의 손 안에 있습니다. Il tient à sa main tous ces ministères pour les faire briller, mais aussi pour les aider à faire briller l'église. 그래서 이 예수님의 손 안에서 이 모든 사역들은 예수님을 통해 빛을 발하고 또 빛을 발할 수 있도록 예수님의 도움을 받게 됩니다. Donc Jésus tient à l'église, tient à sa main les pasteurs, les enseignants, les anciens, les diacres, les chorales, tous, chacun et chacune qui œuvre pour le ministère de l'église, c'est Jésus bien qui le tient à sa main. 그렇기 때문에 모든 예수님의 사역을 감당하고 있는 목사님, 교사, 장로, 집사 모든 이 각각의 지체들은 다 예수님께서 인도하시고 예수님의 손 안에 있는 것입니다. Du fait que Jésus marche au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est une lumière avec son feu de lumière, c'est le Saint-Esprit que Jésus inspire à tous ses agents qui sont à son ministère. 그래서 성령님께서 역사를 하시는데요. 예수님께서 금촛대 사이를 거니시는 것은 성령께서 빛의 힘으로 지나가시는 것입니다. Donc tous les ministères que nous trouvons à l'église reviennent à Jésus et c'est bien Jésus qui les ressource par le Saint-Esprit. 그렇기 때문에 우리가 하고 있는 이 모든 사역들은 다 예수님의 손 안에 있고 또 성령의 역사가 나타나게 되는 것입니다. Le deuxième point, à partir du texte que nous avons lu, c'est que l'église d'Éphèse avait beaucoup d'accomplissements, des grands accomplissements. 그 두 번째로 2절을 보면 에베소 교회는 매우 큰 일들을 행했습니다. Quand nous lisons le texte, nous voyons que Jésus tient à cœur les 10 grands accomplissements de l'église d'Éphèse. 그래서 9절에서 볼 수 있듯이 예수님께서는 에베소 교회가 지킨 10가지 큰 일들을 기억하고 계십니다. Il dit, je connais tes œuvres, travail, persévérance, ne supporte pas les méchants, tu éprouves ceux qui se disent apôtres, tu les trouves menteurs, je sais ta patience, je sais que tu souffres à cause de mon nom, je sais que tu ne se lasses point et que tu es des Nicolaïtes. 행위, 수고, 인내, 악한 자들을 용납하지 아니한 것,
자칭 사도라고 거짓된 것을 드러내고 참고 또 예수의 이름을 위하여 견디게 게으르지 아니하고 니골라 당의 행위를 미워하는 것 등을 기억하고 계십니다. Alors, à voir ces 10 grands éloges, on dirait que l'église d'Éphèse était très fervente et très parfaite. 이렇게 이 많은 것들을 지켜 행한 에베소 교회가 어떻게 보면은 굉장히 완벽하다고 생각할 수 있고 또 모범이 되는 교회라고 볼 수도 있을 것입니다. D'ailleurs, moi comme pasteur, je dirais, ah, si cette église vraiment était comme mon église, parce que ils ont des grands accomplissements, donc c'est difficile à diriger, je dirais. 제가 목사로서 이제 이러한 교회는 엄청난 이런 큰 일들을 행하는 교회이기 때문에 또 양육하고 또 인도하기는 매우 어렵기도 할 것이지만 또 완벽한 교회네라고 할 것입니다. Mais le verset suivant prouve le contraire. Et il faut faire attention. 그러나 주의해야 될 점이 있습니다. 바로 그 뒤에 나오는 구절인데요. Il y a un seul reproche contre l'église d'Éphèse. C'est un seul reproche, pas beaucoup même. 딱 한 가지의 그 예수님께서 에베소 교회를 향해 책망하고 계십니다. 딱 한 가지입니다. L'église d'Éphèse est reprochée d'avoir abandonné le premier amour. 바로 에베소 교회는 처음 사랑을 버린 것에 대해 책망을 받고 있습니다. Auparavant, l'apôtre Paul aussi avait souligné quand même l'importance que cette église avait apportée à l'amour du Christ. 사도 바울은 에베소 교회가 복음 사역에 얼마나 중요한 역할을 하였는지를 강조하였습니다. 그리고 그 사랑에 대해서도 이야기를 하였습니다. Donc vous savez que Paul aussi a écrit à cette église. Nous voyons ça à l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13 jusqu'au verset 16. 이 사실은 에베소서 1장 13절에서 16절에 기록되어 있습니다. Bon, il dit, en lui c'est bien Jésus, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. 이 구절을 살펴보면 그 안에서 즉 그는 예수님인데요. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라. 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고. Donc à partir de ce message que Paul a adressé à l'église d'Éphèse, on voit quand même que cette église était très reconnue pour son amour fervent et aussi pour son désir de connaître l'évangile. 따라서 이 구절을 보게 되면 에베소 교회가 얼마나 주님을 열렬히 사랑했고 또 무엇보다 주님의 말씀을 알고자 했는지 알 수 있습니다. Elle avait senti cette volonté de propager la bonne nouvelle, mais aussi elle avait connu l'expérience du Saint-Esprit. 이 교회는 복음의 열정이 가득한 교회라고 할 수 있었으며 또 성령이 충만한 교회라고 할 수 있었습니다. Mais plus tard, comme nous l'avons lu dans le texte, ça se voit quand même qu'ils ont perdu son contact qu'il avait avec Jésus. 그러나 그 뒤에 구절을 살펴보면 에베소 교회는 예수님을 향한 그 처음 사랑을 잃어버리고 예수님과의 교제가 덜 이루어지고 있습니다. Alors la partie 4, quand même c'est l'analyse du texte, comme je vous ai déjà dit qu'il y a 6 parties très essentielles que j'ai trouvées dans le texte. Alors pour la partie 4, Jésus quand même ne veut pas que l'église d'Éphèse soit anéantie ou bien soit balayée. Quand même il appelle à la repentance. 그리고 이 6가지 그 이번 본문 말씀 9절에서 나온 부분 중에 이제 네 번째 부분은 하나님께서 이 교회가 무너지지 않기를 원한다는 것입니다. Donc au verset 5, il dit repens-toi. Il appelle à la repentance, il appelle au changement, il appelle à reprendre
le premier chemin qu'ils avaient abandonné. 그렇기 때문에 본문 5절 말씀에서 예수님은 에베소 교회를 향해 회개하라고 그리고 변화하고 돌아오고 처음 행위를 가지라고 말씀하고 계십니다. Mais si l'Église ne se répand pas, quand même, il annonce aussi le malheur qui les attend. C'est la partie 5. 그렇지만 에베소 교회가 만일에 예수님의 이 회개하라는 말씀에 순종하지 않는다면 그 결과가 이제 5번에서 나옵니다. Donc il dit, au cas contraire, la conséquence sera grave car l'Église risque d'être éliminée. 그래서 만약에 회개하지 않으면 에베소 교회는 무너지게 될 것입니다. Il dit que il va ôter son chandelier, donc le chandelier de l'Église, à sa place. 이렇게 말씀하십니다. 그 촛대를 그 자리에서 옮기겠다고 말씀하십니다. La partie qui conclut notre texte, c'est-à-dire la 6e partie, la dernière, ça montre aussi que la lettre qui était adressée à l'église d'Éphèse était aussi pour toutes les églises. Donc ce n'était pas pour l'église d'Éphèse seulement, mais c'était pour toutes les églises. C'était une lettre circulaire. 그리고 이 마지막 6번째 부분을 보면 이 서신서의 성격을 띠는 이 말씀이 오직 에베소 교회만을 향하는 메시지가 아니라 모든 교회를 향한다는 것을 가리키고 있습니다. Donc c'est une exhortation que nous lisons au verset 7. Il y a l'interprétation à toutes les églises, car il dit que tous ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. 이 부분을 7절에서 살펴볼 수 있는데요. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Donc ça peut dire que la lettre n'était pas pour l'église d'Éphèse localement seulement, mais c'était pour toutes les églises. 그래서 이 편지가 오직 에베소 교회만을 향하는 것이 아니라 모든 교회를 향한다는 것을 우리가 알 수 있습니다. Bon, on dit aussi que Éphèse c'était en Asie, comme ça on dirait que même la Corée est concernée, mais c'est pour tout le monde entier, partout où l'évangile est prêché. 이 편지가 아시아를 향하고 있기 때문에 아시아에 이제 한국이 있으니까 한국을 향한 메시지라고 할 수 있겠지만 오직 아시아가 아닌 전체적으로 모든 교회들을 향해 하시는 말씀입니다. Mais aussi, même si cette église c'est pour l'église, il faut quand même comprendre ce que c'est l'église. L'église, ce sont les membres de l'église, ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les œuvres de l'église, mais ce sont les membres individuellement. 그러나 여기서 우리가 교회를 정확하게 이해할 필요가 있습니다. 교회는 단순히 성전 뭐 이런 것이 아니라 지체들입니다. Donc, individuellement, Jésus nous connaît nos œuvres, connaît notre patience, connaît tout ce que nous faisons et il les valorise. 그렇기 때문에 이 개인적으로 살펴보았을 때 예수님께서는 우리 각 사람들이 하고 있는 일들, 우리가 예수님을 향해 섬긴 것들, 뭐 이런 모든 것을 알고 계십니다. Revenons à notre verset de réflexion. 다시 저희 핵심 구절로 돌아가겠습니다. L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. 에베소 교회는 예수님을 향한 처음 사랑을 잃어버렸습니다. Que veut dire cet amour? 이 사랑이란 무엇을 의미하는 것일까요? Bon, il y a beaucoup de mots qu'on peut appliquer ici pour dire l'amour. 이 사랑은 여러 가지로 표현될 수 있습니다. Et même dans la Bible, on voit beaucoup de fois qu'on exprime l'amour. 그리고 성경에서도 사랑을 여러 가지의 의미로 표현하고 있습니다. Et c'est très différent. 그러나 다 되게 다르죠. Le mot qui vient souvent, il y a agapé dans la Bible, c'est du mot grec, agapé, mais qui veut dire amour. 아가페의 사랑이 성경에서 나타나고 있고요. Et il y a aussi l'autre mot qui vient souvent, philéo. 필레오의 사랑도 나타나고 있습니다. Mais philéo et agapé, c'est très différent. 아가페와 필레오의 사랑은 매우 다르죠. Alors ici, l'église d'Éphèse, ce qu'ils avaient perdu, c'est agapé, c'est pas philéo. 그 에베소 교회가 잃었던 사랑은 필레오가 아니라 아가페 사랑이었습니다. Agapé, ça veut dire cet amour, l'amour que nous attachons au Christ. C'est cette relation que nous avons avec le Christ. 아가페의 사랑은 우리가 그리스도와 교제하고 그리스도께 속한 그런 사랑을 의미합니다. Tandis que pour philéo, il y a même, je pense que ceux qui sont Philémon, Félix, il y a beaucoup de noms là, mais c'est l'amour entre les frères, entre les sœurs, entre
les amis, nous les avons, Kakao Talk, quand nous émettons quelques messages, ainsi de suite. 그러나 필레오의 사랑은 형제 자매 간의 사랑, 친구들 간의 사랑, 뭐 카카오톡의 이런 메시지처럼 이런 하나하나의 사랑을 뜻하기도 합니다. Mais le premier amour que l'Église ici avait perdu, c'est ce contact, reconnaître l'action de Dieu, c'est bien sentir notre contact avec le Christ et notre relation avec Dieu. 그러나 에베소 교회가 이뤘던 것은 이 처음 사랑, 아가페의 사랑, 즉 그리스도와 동행하고 그리스도와 교제하는 그 사랑이었습니다. C'est reconnaître que c'est bien Dieu qui nous a aimés le premier. 이 사랑은 하나님께서 먼저 우리를 사랑하신 것을 아는 것입니다. Et pour vivre cet amour, c'est se confier entièrement à cet amour de Dieu qui vient vers nous. 그래서 그 사랑 안에서 살기 위해서는 우리의 모든 것을 주님께 내어드리는 것입니다. C'est comme nous le lisons dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. 요한일서 4장 9절에서 10절 말씀에서 볼 수 있습니다. C'est bien écrit. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. Donc c'est par cet amour que nous vivons, mais aussi c'est par cet amour que nous sommes justifiés. 바로 이 사랑 가운데서 우리가 살고 있으며 이 사랑 가운데서 우리가 의롭게 된 것입니다. C'est par cet amour que nous soyons les enfants de Dieu. 바로 이 사랑 안에서 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다. Alors, avoir cet amour, c'est rester en contact avec Jésus-Christ et sentir sa présence. 그래서 이 사랑 안에 거한다는 것은 예수님과 교제하고 예수님의 살아계심을 느끼는 것입니다. L'apôtre Paul aussi le dit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16. 사도 바울은 에베소서 3장 16절 말씀에도 이 사랑을 언급하고 있습니다. C'est être puissamment fortifié par son esprit dans notre homme intérieur. 성령으로 말미암아 속사람을 능력으로 강건하게 하는 것입니다. Aussi, il continue au verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. 그리고 이어서 17절 말씀에서 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어지는 것이라고 표현되어 있습니다. Donc, c'est par cet amour, c'est cet amour qui doit être l'objet et aussi qui doit être le but de tout ce que nous faisons dans notre vie. 이 사랑이 우리의 목적이 되어야 하고 우리가 하는 모든 일들, 우리 삶 가운데서 하고 있는 모든 일들 가운데 목표가 되어야 합니다. Aussi, l'apôtre Paul le souligne bien dans l'épître aux Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. 또 고린도전서 13장 1절부터 3절 말씀을 보도록 하겠습니다. Il dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour d'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과류가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 유익이 없느니라. Avec son message, c'est très fort.
quand je lis ça, vraiment, quelquefois, j'arrive à trembler parce que je dis, même si je donne mon corps pour être brûlé, alors sans l'amour, alors que le corps a été brûlé, ça ne sert à rien. C'est quoi ça? 이 구절을 읽으면 굉장히 강하게 제 마음 가운데 옵니다. 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 말씀. 정말 어떤 일을 행해도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 이 말씀은 매우 무섭게 그리고 마음 가운데 떨림으로 다가옵니다. C'est comme l'église d'Éphèse. Parce que l'église d'Éphèse, quand on voit tous ces grands accomplissements, ça se montre quand même que l'église d'Éphèse usait beaucoup d'efforts. 에베소 교회를 살펴보면 정말 많은 노력을 했던 교회입니다. Mais la Bible nous dit, ils n'avaient pas l'amour envers Dieu et même l'amour envers les uns les autres. 그러나 이 성경에서 볼 수 있듯이 에베소 교회는 주님을 향한 사랑 그리고 이웃을 향한 사랑이 없었습니다. Donc ils avaient opté pour le légalisme religieux. 오히려 율법주의적인 선택을 한 것입니다. Peut-être qu'ils donnaient beaucoup d'offrandes. 어쩌면 헌금을 많이 했을 수도 있죠. Peut-être qu'ils observaient tous les jours de prière. 매일매일 기도를 열심히 했을 수도 있습니다. Peut-être, comme la Bible aussi nous dit, quand même ils avaient une discipline très rigoureuse parce que ils voyaient les membres de l'église minutieusement jusqu'à dire ah toi tu n'es pas bien croyant, ainsi de suite. 굉장히 신앙적으로 어떻게 보면 교리를 세밀하게 따르고 지켜 행했을 수 있으며 서로 판단하고 비판했을 수도 있습니다. Quand même tous ces grands accomplissements, Jésus les accepte. Il n'ignore pas ça. Il les accepte. Il accepte que l'église peut faire beaucoup de choses. Il peut bâtir beaucoup de bâtiments, il peut avoir beaucoup de chrétiens, il peut prospérer quand même. C'est bien. Dieu accepte ça. 주님께서는 이런 에베소 교회가 행한 일들을 받아들이고 또 좋게 생각하고 계십니다. 교회가 많은 성전을 지을 수 있고 부흥할 수 있고 이 부분들을 받아들이십니다. Mais il veut que tout ce que nous fassions à l'église soit avec amour. 그러나 교회에서 이루어지고 행하는 모든 것들이 오직 사랑으로 이루어지기를 바라고 계십니다. La motivation qui est derrière notre dévouement à tout ce que nous faisons doit manifester notre attachement au Christ. 우리가 하고 있는 모든 것, 헌신의 동기는 오직 예수님께 있어야 하고 그 사랑 안에 있어야 합니다. Et cet attachement n'est autre que la croix par laquelle Jésus a été crucifié. 다른 것이 아니라 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀셨던 그 십자가를 져야 한다는 것입니다. Car il est mort pour nous et tout ce que nous pouvons faire ne peut pas égaler son sacrifice. 우리를 위해 예수님께서는 죽으셨기 때문입니다. 그리고 우리가 무엇을 하든지 간에 예수님께서 우리를 위해 십자가에 지신 것과 동등한 일을 행할 수는 없을 것입니다. Le premier amour, c'est avoir ce sentiment comme le brigand qui était à Golgotha. Vous savez que quand il a été pendu, il y avait les deux brigands. Alors il y a un brigand vraiment qui a prononcé un message que nous voyons en Luc 23, verset 41. Il dit, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. 그 처음 사랑이라는 것은 그 예수님께서 십자가에 못 박히는 당시 골고다 언덕에서 그 두 죄수 중에 한 죄수가 취했던 그 마음입니다. 누가복음 23장 41절에서 볼 수 있는데요. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라. C'est aussi par cet amour que le centurion qui se tenait en face de Jésus, quand Jésus a expiré, et qui a dit, cet homme vraiment était fils de Dieu. C'est en Marc 15, 39 que nous lisons ça. Il y a le centurion romain qui a prononcé ça. C'est par cet amour qu'il a senti. 그리고 또한 이 처음 사랑, 이 예수님의 사랑을 경험한 백부장이 마가복음 15장 39절에서 고백하는 것처럼 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다라고 외칩니다. Donc le premier amour, c'est sentir que nous ne pouvons pas égaler le sacrifice de Jésus. De tout ce que nous pouvons faire, Jésus a fait de plus.
따라서 이 처음 사랑은 우리가 한 모든 것보다 더한, 즉 하나님의 사랑이 훨씬 크시고 예수님이 우리를 향한 사랑이 훨씬 크다는 것을 아는 것입니다. C'est le premier amour qui est très important et qui doit gérer tous nos sacrifices envers Dieu. 이 첫사랑은 우리의 삶 가운데 늘 거해야 하고 우리가 이 첫사랑 가운데서 헌신하고 주님의 일을 받아들여야 하는 것입니다. Avec le premier amour, nous maintenons notre contact avec le Christ et quand même avec cet amour, tout ce que nous faisons est animé par ce contact avec le Christ. 이 첫사랑을 통해 우리가 예수님과 끊임없이 동행하게 되고 예수님의 길을 따르게 되는 것입니다. Donc le premier amour veut dire aussi en d'autres mots le sentiment de sentir notre rencontre personnelle, individuellement, personnelle avec le Christ. 따라서 이 첫사랑은 우리가 예수님을 느끼고 또 우리의 그런 개인적인 것이 아니라 예수님 가운데 거하는 것을 의미하는 것입니다. C'est cet attachement qui nous rappelle sa tendresse et aussi le remerciement, l'humilité et le goût de savoir. 바로 이 첫사랑이 부드러움, 사랑, 그리고 감사, 그리고 아버지를 알고자 하는 마음을 가능케 하는 것입니다. Cet attachement aussi facilite la communication et aussi la promotion de l'évangélisation ainsi que la communion avec le Christ. 바로 이 첫사랑을 통해서 우리가 성도 간의 교제를 하게 되고 복음을 전하게 되고 또 그리스도와 동행하게 되고 교제하게 됩니다. Il domine notre pensée car nous ne nous dictons pas ce que nous devons faire, mais nous espérons et nous attendons la volonté de Dieu. 즉 이 첫사랑을 통해서 우리는 주님께 우리의 삶을 맡겨드리고 주님께서 우리의 생각을 다스리시고 주님의 뜻에 따라 행하게 인도하심을 받게 되는 것입니다. À tout moment, nous méditons le message de Dieu envers nous et aussi nous cherchons la volonté de Dieu aux dépens de nos volontés. 그래서 매 순간 예수님을 묵상하게 되고 우리의 의지, 우리의 뜻이 아닌 예수님의 뜻을 구하게 되는 것입니다. C'est par cet amour qu'Abel a sacrifié, a donné son offrande à Dieu et que ce sacrifice a été accepté, mais le sacrifice de Caïn n'est pas accepté. 바로 이 첫사랑으로 인해서 아벨이 주님께서 기뻐하시는 제사를 드렸던 것이고 그리고 반면에 주님께서는 가인의 제사를 받아들이지 않은 것입니다. C'est par cet amour qu'Abraham a accepté de donner comme offrande, comme sacrifice, son enfant unique qu'il avait. Mais quand Dieu l'a demandé de sacrifier son enfant, lui il a accepté, sans même demander à Dieu pourquoi, sans même estimer qu'il va aussi rencontrer la brebis que Dieu a envoyée. Il a envoyé ça après, mais lui, quand Dieu a dit je veux cet enfant, avec son amour, il a accepté. 그리고 바로 이 첫사랑으로 인해서 아브라함이 하나님께서 그의 유일한 아들 이삭을 바치라고 하셨을 때에 왜요? 라고 질문하지 않고 그저 주님께 바친 것입니다. 바치고자 했던 것입니다. C'est aussi par cet amour, vraiment quand je lis ça, vraiment c'est très émerveilleux. Vous savez, le roi Salomon, après avoir bâti le temple de Jérusalem, qui était quand même la plus grande des temples que nous pouvons voir ici dans le monde, mais ayant bâti ça, il a rendu gloire au Seigneur. Il a dit, oh Seigneur, quelle maison pouvons-nous bâtir pour toi? Est-ce que tu peux accepter de descendre et vivre dans cette maison? Donc il ne s'est pas glorifié, mais il a rendu grâce au Seigneur. 그리고 또 아름다운 구절 중에서 이 솔로몬이 예루살렘에 아름다운 성전을 지었을 때 이 성전을 보면서 주님께 모든 영광을 돌리고 또 주님께서 이곳에 내려오셔서 이곳에 거하여 주시옵소서 하면서 자신에게 영광을 돌리는 것이 아니라 하나님께 영광을 돌리는 그런 모습을 볼 수 있습니다. Donc vous voyez que le premier amour, ce contact avec le Christ, nous exige quand même d'obéissance. C'est une obéissance, mais aussi c'est une autre façon de nous humilier devant le Seigneur. 그렇기 때문에 이 첫사랑은 주님께 나아가는 것이고 주님께 드려지는 것이고 또 낮아지는 것이고 주님께 속하는 것입니다. Tout ce que nous faisons, nous rendons grâce au Seigneur et nous ne nous vantons ça de ce que nous avons fait en disant que ce sont nos grands accomplissements, mais nous disons que le Seigneur soit loué.
그리고 우리가 행한 모든 것들이 내가 한 것이 아니라 주님께서 하신 것이라고 인정하고 또 고백하고 주님의 은혜를 증언하는 그런 삶입니다. Même en aidant les nécessiteux, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien et quelquefois nous avons à les aider. Quand tu as cet amour, tu ne vois pas l'individu que tu vas aider, mais tu vois l'image de Dieu qui est à son nécessiteux et tu l'aides en passant au Seigneur. Et c'est pour cela aussi que Jésus a dit, en faisant tout cela à quelqu'un d'autre, c'est bien à moi que vous le ferez. 그리고 또한 도움이 필요한 자들에게 우리가 도움을 줄 때에 우리는 주님의 영광을 보게 됩니다. 그 안에 이 도움이 필요한 자들 안에 예수님의 모습을 보면서 우리는 돕게 되는데요. 마태복음 25장 40절 말씀에서 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라의 말씀과 연관이 있습니다. Donc c'est par l'amour que Dieu nous a créés à son image, même si l'homme a chuté. Par l'amour, Dieu aussi l'a sauvé dans la vie saute de Jésus-Christ. 바로 이 사랑으로 주님께서는 그의 형상대로 우리를 만드셨고 인간이 타락하였음에도 불구하고 하나님의 사랑으로 예수님을 보내주셔서 구원의 길을 열어주셨습니다. Donc Jésus-Christ est mort pour nous et par son amour. Et aussi il nous a promis qu'il viendra et nous amènera au ciel là où il est. Donc il faut vivre son sacrifice. Et si nous ne vivons pas son sacrifice, l'évangile nous le dit, le chandelier sera ôté à sa place. 그리고 또 그 사랑 안에서 우리에게 또 주신 약속이 있습니다. 바로 우리 추후에 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 이끄셔서 주님 곁으로 인도하실 것이라는 이 말씀인데 이 말씀 가운데서 우리가 그리스도의 길을 걸으면 이 약속에 우리도 속할 것이지만 이 첫사랑을 회복하지 않으면 교회의 촛대는 그 자리에서 옮겨질 것입니다. Donc, même si nous pouvons faire grand chose, si nous n'avons pas le premier amour, ça c'est pour rien. Je me suis demandé, mais pourquoi? Et la réponse, c'est que la valeur de tout ce que nous faisons pour le Seigneur ne se mesure pas par la quantité, mais il se mesure par le cœur par lequel nous avons dans cette action. Donc Dieu ne voit pas nos accomplissements. Oui, il se contente de ça, mais il voit seulement le cœur que nous avons en action, en faisant tout ce que nous avons fait. 그래서 지금까지 열심히 행하는데도 불구하고 우리가 이제 주님께서 우리가 얼마나 주님을 위해 많은 일들을 행했는지 그 수를 계산하는 것이 아니라 얼마나 사랑으로 행했는지 그 중심을 보십니다. C'est pourquoi la Bible nous le dit en Luc 18, verset 9-14, que le pharisien qui est allé devant le Seigneur pour la prière du soir, sa prière n'a pas été acceptée, alors qu'il a énuméré beaucoup de choses. Il a dit qu'il fait des jeûnes, il donne la dîme, il fait beaucoup. Il n'était pas comme le péager, parce qu'il y avait aussi le péager qui était venu au temple pour prier, mais le péager qui est venu et qui a senti cet amour, il a dit, Dieu, je ne peux même pas oser devant ta face. Pardonne-moi. Et sa prière a été acceptée malgré grandes choses que le pharisien avait énumérées. 그리고 누가복음 18장 9절에서 14절 말씀에서 볼 수 있듯이 이 바리새인이 밤에 이게 기도를 드리면서 바리새인이 얼마나 신앙생활을 열심히 했는지 주님께 막 여러 가지 자신의 업적, 어떻게 세리처럼 살지 않았고 얼마나 잘했는지에 대해서 기도를 하는데 이 기도를 받으시지 않으십니다. 반면에 한 세리가 진실되게 기도를 하면서 감히 주님께 나아갈 수 없습니다 라는 그 마음으로 나아갔을 때에 하나님께서는 이 세리의 마음을 받으시고 용서하십니다. Dieu voit notre cœur et il voit tout ce que nous voyons, nous faisons, mais il ne veut pas que nous soyons orgueilleux de nos accomplissements. 주님께서는 우리의 중심을 보시고 우리가 행한 일들을 보십니다. 그러나 우리가 교만하지 않기를 바라십니다. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples pour faire la mission. Nous lisons ça en Luc 10, verset 20. Quand ils sont revenus, ils étaient très contents. Il a dit, mais maître, même les démons nous écoutent.
même les maladies sont guéries, ainsi de suite. Mais Jésus dit, non, c'est bien que les démons vous écoutent, mais enchantez-si vos noms quand même sont inscrits au royaume des cieux. 그리고 누가복음 10장 말씀에서 볼 수 있듯이 예수님께서 돌아오셨을 때 제자들이 신이 나가지고 예수님 우리 귀신들도 이제 들을 수 있고 병을 치유할 수 있고 여러 가지 일들을 행할 수 있습니다라고 했을 때 예수님께서는 그런 것들이 중요한 것이 아니다. 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라라고 말씀하십니다. Donc le premier amour nous interdit de nous glorifier en pensant que nous avons fait grandes choses comme égaler Dieu, mais le premier amour nous oblige de nous humilier et aussi nous interdit de mépriser l'autre quand nous avons à l'aider, et même quand nous nous comparons aux autres, mais nous oblige de sentir l'image de Dieu là partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons. 그렇기 때문에 첫사랑을 기억하면 우리가 큰 일을 행했다고 자천하지 않게 되고 우리가 하나님과 같은 존재라고 생각하며 교만하지 않게 됩니다. 사랑을 기억하면 누군가를 돕는 상황이나 서로 간에 비교하는 상황 가운데서도 타인을 무시하지 않게 됩니다. Le premier amour nous empêche d'adorer nos accomplissements ou bien nos travaux comme idole, mais dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire au Seigneur. 이 첫사랑을 기억하면 우리의 업적, 우리의 성취 같은 것을 마치 우리가 행한 것처럼 경배하지 않게 되고 주님께서 모든 일을 행하셨다고 주님께 영광을 돌리게 됩니다. Revêtons le premier amour, c'est notre contact avec le Christ. Laissons-lui agir en nous dans tout ce que nous faisons et laissons-lui à nous dire ce que nous avons comment à le faire. 우리가 다시 첫사랑을 회복하고 그리스도와 교제하는 삶을 선택하기를 바랍니다. 우리의 모든 것을 주님께 맡겨드리고 앞으로의 일들도 온전히 주님께 맡겨드려서 주님의 인도하심을 받는 삶을 살아가기를 원합니다. Écoutons sa voix avant de faire quoi que ce soit et que cet amour soit la motivation de tout notre accomplissement dans l'église et partout où nous sommes. 우리가 무엇을 하기 전에 먼저 예수님의 음성에 귀를 기울이고 그러므로 인해서 교회 사역이나 어느 곳에 가든지 오직 주님의 사랑 안에서 주님의 그 사랑의 목적을 갖고 살아가기를 소망합니다.